जय जगन्नाथ आमरी ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज एपिसोड आम डिस्कसन करवा 1977 मसीहा नवकलर विषय। 1977 मसीह किभली बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता नवकलर समय बहुत वन जगह यात्रा समय दारू खोजा को लेकिन रथ यात्रा समय एवं से वर्ष केमी 2 दिन पर्यंत रथ टणा हो पार नाला एवं तृतीय दिन रथ टणा है बहुत सीरियस डिसलोकेशन होता सीरियस प्रॉब्लम होता एवं से वर्ष केमी लक्ष लक्ष भक्त बहुत असुविधार सम्मुखीन होते श्रीजीव मान को दर्शन कर पार नाले रथ टाणी पार नाले एवं से समय जस्टिस बीके पात्र बालकृष्ण पात्र को लेकिन गोटे जुडिशियल इनक्वारी कराइला एवं जस्टिस बालकृष्ण पात्र 78 मसीह गोटे डिटेल रिपोर्ट देते कौन डिले है एवं मिसमैनेजमेंट है रथ यात्रा एवं तार कौन कौन रिमेडीज सब अच्छी कौन कौन स्टेप्स नवा कथा फ्यूचर से गोटे 200 पृष्ठ रु अधिका गोटे एग्जॉस्टिव रिपोर्ट से देते से समय एक्चुअली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थिला 77 मसीहा नवकलर पूर्वर एवं जनता पार्टी गवर्नमेंट 26 जून रे दायित्व नहीं मात्र रथ यात्रार 15-20 दिन पूर्व रथ यात्रा थिला जुलाई मास 18 तारिख दिन एवं 19 समय जनरल इलेक्शन चलता एवं 10 जून रे जनरल इलेक्शन है भोट दिया एवं 10 जून पर 26 जून रे सेतबेले नीलमणि राउतराय मुख्यमंत्रित्व जो कैबिनेट शपथ नेले 26 जून रे एवं सेतबेले विश्वभूषण हरिचंदन थिले लॉ मिनिस्टर एवं ता पूर्वर से समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रहिला डिसेम्बर मास शेष आड़ को पूर्वतन मुख्यमंत्री जे थिले नंदिनी शतपथी रिजाइन कले एवं प्रेसिडेंट रूल है तापरे किछि दिन पर कांग्रेस विनायक आचार्य मुख्यमंत्री हेले 3-4 मास एवं तापरे इलेक्शन है पुणी थे जनरल इलेक्शन है एवं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थिला से नवकलर जस्ट पूर्वर एवं यही समय 77 मसीहा फेब्रुआरी मार्च मास बेलू जो नवकलवर से वर्ष हम कि नहीं ताऊपर बहुत वाद बद सब लगी रही था कारण मात्र 8 वर्ष तले 1969 मसीह नवकलवर होता है एवं जिते पांजी थिला ओडिशार एवं ओडिशा बाहर से मानकर 2टा मत थिला अधा पांजी रे थिला से वर्ष जोड़ा आषाढ़ पड़ुचे तेणु नवकलवर हवा कथा एवं अधा पांजिकार से माने कहते से वर्ष जोड़ा आषाढ़ पड़ुनी तेणु टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एवं स्टेट गवर्नमेंट सब पांजीकार मान को कंसल्ट कले ओडिशा बाहर जो मान सब पांजी सब अच्छी एवं लास्ट गवर्नमेंट डिसाइड कले से वर्ष नवकलवर करने तेणु ये जो डिस्प्यूट भितर प्राय बहुत समय चलीगला एवं वन जगह यात्रा जोटा स्टार्ट हवा कथा चैत्र मास शुक्ल पक्ष दशमी दिन सेटा मत डिले होगा से विषय मुझे कहबी एवं 50 वर्ष तलर कथा 1977 माने ऑलमोस्ट 50 इयर्स पूर्वर से सिचुएशन बहुत फील्ड सिचुएशन जोटा रास्ता घाट गाड़ी मोटर इत्यादि विशेष न थाए एवं सेतेबेले जो माने जाइथिले वन जगह यात्रा रे हलधर दास महापात्र तांको सेतेबेले प्राय 39 इयर्स 40 इयर्स पाखापाखि होता एवं तांका सहित अन्य वरिष्ठ दैतापति जो मैंने जाइथिले तांकठू जहाँ मुझे शुणी डिटेल्स से समय इनसीडेंट वन जगह यात्रा विषय गत थर जेहेतु से चपला बस रे जाइथिले 69 मसीह 1977 से रिपीट कलानी से खाली पादरे चलिकी गले एवं बाहर को गले से माने बाहर किसी अन्य कहा घर किसी खाई परिबेनी केवल फलमूल आउ छेना इत्यादि सब खाती बाहर कौन जगार छात तले से शोई परिबेनी खाली पादरे चलिकी जावाक पड़े एवं सेतेबेले जो अंचल को से जाती प्राची नदी जो वैली एरिया से एरिया को जो जाती से एरिया रे रास्ता घाट बहुत डिफिकल्ट नदी नाल इत्यादि बहुत अच्छी तेणु गोटे बहुत बड़ा चैलेंजिंग जिनस जा चारिटी दारू
ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଯାକ ଦାରୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ 1977ରେ ଦଳପତି ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଉପଦଳପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। 69ରେ ବି ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇପାରିଲାନି ସେ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ହେବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା। ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି 6 ଦିନ ପରେ 6 ଏପ୍ରିଲରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଦୈତାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ବାହାରିଲେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ସେଠୁ ଗଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳକୁ ଗୁଆ ଟେକା ନୀତି କରାହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିଲେ। ସେ ବର୍ଷ 42 ଜଣ ଦୈତାପତି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚରୁ, ସମିଧ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପତି ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏବଂ ଲେଙ୍କା ସେବକ ଯାଆନ୍ତି ଆଗରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଙ୍କୁ ଧରିକି, ଏବଂ ଦେଉଳ କରଣ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ 5ଟା ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଗଲେ। ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଦିନ, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ କାକଟପୁର ଆଡ଼କୁ। ଏବଂ କାକଟପୁରରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଉପରବେଳା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ସିଧା ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଉଳି ମଠରେ ସେ ବର୍ଷ ନ ରହିକି ସେମାନେ ରହିଲେ ଦେଉଳି ମଠରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ସୋମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ଏବଂ ଦେଉଳି ମଠରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦେଉଳି ମଠ ବା ବାହାରେ କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଦେଉଳକରଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଥିଲା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଉଳି ମଠରେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଟି କାନ୍ଥ ଘର ଏବଂ ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ନ ରହିକି ସେମାନେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସୋମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରାତିରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେମିତି ବିଧି ଅନୁସାରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ସେବକମାନେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରୋସେସନରେ ସବୁ ଦୈତାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ବାହାରିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ, ଯେଉଁ ମାଜଣା ହୁଏ, ମାଜଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳା ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ, ମାଜଣା କିଏ କରିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ମାଜଣା ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କଠୁ ଅଣା ହେଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଣା ହେଇଥିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲାଗି କରାହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଏବଂ ମାଜଣା ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଦଇତା ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଗଲେ, ସୋମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଦଇତା, ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଦେଉଳି ମଠ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପୀଠ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ମଠ, ସେଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାରେ, ତେଣୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ ରାତିରେ, ଆମେ ସୋମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବୁନି। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗଲେ ଦେଉଳି ମଠ ଏବଂ ରାତିରେ ଯାଇକି ଦେଉଳି ମଠର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଧି ରକ୍ଷା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦେଉଳି ମଠ, ଯାହାକି MR ମଠ ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଠି ଜଣେ ବାବାଜୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଦଧିମାମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଲଣ୍ଠନ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇତ୍ୟାଦି ନଥାଏ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାତିରେ ଦେଲେ ଏବଂ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ରାତିରେ ସେଇଠି ଶୋଇଲେ। ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆଉ 3 ଜଣ ଦଇତା, ତ 4 ଜଣ ଦଇତା ସେଇଠି ରହିଲେ ଦେଉଳି ମଠରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସୋମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳୁ କିଛି ଦଇତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଉଳି ମଠରେ ଏବଂ
से माने देउली मठरे मुंडिया मारले एवं एमानको समस्तଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଲେ जे देउली मठरे आमे विधि रक्षा कर सारे बर्तमान आपण चलतु समस्ते सोमेश्वर मंदिर को एवं तापर सबू दैता जाइए सोमेश्वर महादेव मंदिर से वर्ष दारू खोजा काम आरंभ कले जेहेतु देउली मठरे रहिलेनी दैता माने से वर्ष दैता एवं अन्यान्य सेवक माने से वर्ष दारू खोजा बहुत असुविधा है प्रतिदिन संध्या बेले दैता माने स्वप्नावती मंत्र से जप करते स्वप्न माँ मंगला किसी निर्देश पाइबापी दारू विषय एवं ब्राह्मण मैंने प्रतिदिन माँ मंगला मंदिर जाकि चंडी पाठ कले एमती प्राय एप्रिल मास 11 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत किसी इंडिकेशन मिललानी दैता माने विभिन्न ग्रुप रे विभिन्न आड़े गले दारू संधान में किंतु किसी पाइलेनी पुरी रु बाहर प्राय 12-13 दिन से हो जाए एवं से माने समस्ते आशंकार था ठीक समय दारू 4टी जगह दारू मिले कि नहीं गोटे भी दारू से पर्यटन मिलू न था से माने से पाखरे जो अच्छी निम्ब बनिका सेटा मध्य समस्ते देखिक आसले दैता माने मझे हलधर दास महापात्र आउ जड़े दी जन दैता जाइए कादुआ नदी क्रॉस करके गोलरा जंगल गोटे अच्छी सेठी जाइए सेठी नदी क्रॉस करके बहुत कष्ट से दिन राति पुणी सोमेश्वर महादेव मंदिर को फेरी आसले एवं जेहेतु 13-14 दिन से पड़े जाए दारू गोटे भी मिलू न था शेष 1969 जमती होता सेमती हलधर दास महापात्र और अन्य केत दैता डिसाइड कले आम जा माँ शरण पशिबा माँ मंगला मंदिर को जाकि बसिले ध्यान एवं यही समय माँ मंगला मंदिर जो पूजारी सब अच्छा सेवक दीक्षित परिवार तांका भीतर जड़े स्त्री लोक कहले से दीक्षित परिवार आमर झील बाहे गोविंदपुर पुलिस स्टेशन एरिया रे एवं से पाखे गोटे गाँ अच्छी भोगेश्वर बोली गोटे गाँ अच्छी से गाँव में आम शुणुचु गोटे बहुत भल निम्ब गछ अच्छी गोटे शिव मंदिर पाखे आपण से कहीं जाऊना देखापी ये मैंने पचारे केमती जावाक पड़े ना आपड़ एठू अड़सपुर पलैले अड़सपुर तापर लोक पचारे से कहीदेवे को डायरेक्शन जावाक पड़ो नेक्स्ट भोर रु हलधर दास महापात्र एवं उपदलपति जी लखन दास से 60 वर्ष अधिका बयस हो जाए दी जन जाक भोर रु चली चली बाहर नुआहाट देकी नियाली देकी अड़सपुर जावाई एवं से अड़सपुर प्राय 20-25 किलोमीटर दूर हम काकटपुर एवं बाटरे नियाली पाखे से माने माधवानंद पीठ जो अच्छी से दिन बेले रहिले किस समय एवं से गाँ लोक मैंने आणिके चूड़ा कदली इत्यादि देले एवं सेठू खाई गोटे ट्रेकर रे से ट्रेकर बहुत रेयरली जाऊे ट्रेकर रे 1.5 टंका लेखा देकी से अड़सपुर रे पहुँचले ऊपर बेला अड़सपुर बाजार पहुँचिक लोक जो पचारे भोगेश्वर कौटी से कहले एठू प्राय 5 किलोमीटर जावाक पड़ो डाहाण पटू एवं गोटे नदी क्रॉस करके जावाक पड़ो तापर भोगेश्वर हूँ आउ गोटे नदी कूल से चलिया आरंभ कले प्राय 5 किलोमीटर चली चली जाऊँ से प्राय संध्या ही आसलानी भावुता आज आम पुणी काकटपुर को केमती फेरबू बहुत लेट हो हबिष इत्यादि कौटी करूँ खाइबा को मिल कि नहीं एमती सब भाविकी जाऊँ से हठात जड़े चिन्हा लोक देखाले भोगेश्वर पूर्वर से साइकेल आसुँच चिन्हा लोक सी एम देखिए पचारे आपण कहीं आसते रिमोट एरिया को से पुरीर एक्चुअली बड़ ओडिया मठर जड़े जोगाणिया बा एम्प्लॉई पुरी बड़ ओडिया मठर जमी सब अच्छे से एरिया रे ताको देखा रखा करते से जेहेतु से पुरी को जाती रेगुलाली से सेवक मान चिन्हदेले एवं पचारे एमाने कहले जे आमे आसचु दारू खोजापी एवं गोटे निम्ब गछ अच्छी नदी कूल बोली समस्ते कहते भोगेश्वर आम से आसपर से जोगाणिया जे से इमिडिएटली कहले गोटे निम्ब गछ अच्छी किंतु प्राय आधा किलोमीटर बेतर जंगल भाया बेत बण सब अच्छी ता भर देके जीवा डिफिकल्ट हम मु अरेंज करी से जाइए 15-20 जन लोक डाकिक आनले से माने काती इत्यादि धरिकी आसले गछ सब काटिया बेत गछ काटी गोटे सरू रास्ता
ତିଆରି କଲେ ସେଇ ନିମ୍ବ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଦରକାର ସେ ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଗଛରେ ଅଛି। ବହୁତ ମୋଟା ନିମ୍ବ ଗଛ, ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତମ୍ବା କଲର୍ର। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଇଟାର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ତା ଚାରିପଟ ପୁରା ଉଇ ହୁଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସବୁ ଅଛି ଚାରିପଟେ। ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡରିକି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେନି, କାରଣ ସାପ ବାହାରିବ ବୋଲି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଗଛର ଗୋଲେଇ ଇତ୍ୟାଦି ମାପିଲେ ଏବଂ ସେଟା ସେଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଏବଂ ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସେସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ସାମ୍ନାଟା ଇଟାର ଫ୍ଲୋରିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଜଣେ ବେହେରା ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ, କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସେ ଗାତରୁ ସାପ ବାହାରିକି, ନାଗ ସାପ ବାହାରିକି ସେ କ୍ଷୀର ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ, ଯାହା ହଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେନି। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦିନ ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚୂଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସାମ୍ନାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି ଅଡ଼ାଶପୁର ସାଇଡ଼ରୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ପାଟି କରିକି ଆସୁଥାନ୍ତି ଜୋରରେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଛେନା ନେଉଥିଲା, ଆଜି ଛେନା ନ ନେଇକି ଫେରାଇ ଦେଲା, ଏମିତି କହି ପାଟି କରିକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ଅଟକେଇକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ନା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଛେନା ପ୍ରତିଦିନ ବିକୁ ଅଡ଼ଶପୁର ବଜାରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମିଠା ଦୋକାନୀକୁ, ଆଜି ସେ ନ ନେଇକି ଛେନା ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋ ଛେନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ମାଗିଲେ, ଦଇତାପତିମାନେ ମାଗିକି ତାଙ୍କଠୁ କିଣିକି ଛେନା ସେମାନେ ଖାଇଲେ। 2 ଜଣ ବସିକି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଦଳୀପତ୍ର ଆଉ କୂଅରୁ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ। ଖାଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ଏବଂ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଅଡ଼ଶପୁରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା-10ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ। କେମିତି ଅଡ଼ଶପୁରରୁ କାକଟପୁର ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଟ୍ରେକରକୁ ଅଟକେଇଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ କାକଟପୁର ଯିବୁ। ସେ ଟ୍ରେକର ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କାକଟପୁର ଯାଉନି, ମୁଁ ନିଆଳି ପନ୍ଦ ଯିବି। ଆମ ଘର ହେଉଛି ନିଆଳି, ସେଠି ମୁଁ ରାତିରେ ରହିଯିବି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନିଆଳି ପନ୍ଦ ଯିବେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବି ସେଠି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଟ୍ରେକରରେ ବସିଲେ ଏବଂ ନିଆଳି ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ଟ୍ରେକର ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଦେଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ରାତିରେ ଆମେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯିବା, ନେକ୍ସଟ ସକାଳୁ କାକଟପୁର ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିକି ଦଇତାପତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି ବାଡ଼ଉଛ, ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଡରିକି, ଏବଂ ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ନା, ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମଠର ବାବାଜୀ, ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଦାରୁ ଗୋସାଇଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଦାରୁ ଗୋସାଇଁ, ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛୁ ଦାରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚକ୍ରଧର, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଦାରୁ ଗୋସାଇଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖେଇବୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବାଛିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଦାରୁ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଧର ସିଂ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାତିରେ 12ଟା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ସେମାନେ ସିଂହସାହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାମଲେଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ନିଆଳି ପାଖରେ। ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ ଥାଏ ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଉପରେ, କାଠ ପୋଲ କ୍ରସ୍ କରିକି
ଚାଲିକି ଗଲେ ସିଂହ ସାହିକୁ। ସିଂହ ସାହିରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ସରନେମ୍ ହେଉଛି ସିଂ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହ ସାହି। ତେଣୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲେ ପ୍ରାୟ 300-400 ମିଟର ଦୂରରୁ ସେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ, ନିମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଇନିଂ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ପୁରା ନିମ୍ବ ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ସାଇନିଂ କରିଥାଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ପଚାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, କେବେ ସାପ ଦେଖିଛ ଏଠି? ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କେବେ ସାପ ଦେଖିନୁ। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାପ ବାହାରିଲା, ସରୁ ନାଗ ସାପ ବାହାରିକି ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଗଲା। ପାସ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବସିଥାନ୍ତି ତଳେ ତାଙ୍କ ଖୁରା ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼ୁଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ନାଗସାପ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପିଟିକି ମାରିଦେବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ। ଏମାନେ ମନା କଲେ ଦଇତାମାନେ, ସେ ନାଗସାପ ମାରନ୍ତୁନି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଯଜ୍ଞା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗିଛି ଏ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସାପ ଗୋଟେ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପୁଣି ଆସି ପଶିଗଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସାହିରୁ ପଇଡ଼ ମଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଦାରୁ ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳକୁ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ସେଇ ଦାରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ କାକଟପୁର ଗଲେ ଏବଂ କାକଟପୁରରୁ ସେଦିନ ଉପରବେଳା ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ୟାମ୍ପ ସୋମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ ନିଆଳିର ସିଂହ ସାହିକୁ 19 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ। ଏବଂ 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଥାଏ। ସେଦିନ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ସେଇଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଦାରୁ ଛେଦନ ଏବଂ ଦାରୁ ଚୌପଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରାହେଲା। ଏବଂ ଦାରୁର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ଦଇତାମାନେ ନିଅନ୍ତିନି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ସେଠି ପାତାଳି କରାହେଲା, ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଶଗଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିକି ଦାରୁ ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଗୋଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିକି ଶଗଡ଼ି ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଉପରେ, ସେ କାଠ ପୋଲରୁ ଉପରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଟା କିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶଗଡ଼ି ଯେମିତି ଯାଇପାରିବନି ଆର ପଟୁ। ଏବଂ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସିଂହ ସାହିର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଦଇତାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦାରୁ ବି ନେଇକି ପୁରୀକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଟକରୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରୁ। ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜିପ୍ର ଟ୍ରଲିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଦାରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଶୁଣିକି ସେ ଏରିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସବୁ ଆଣିକି ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ଉପରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କୁହାହେଲା ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏବଂ କାଠ ପୋଲରେ ଯାଇ ହେଉନି, ସେ କହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଦାରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଟକେଇକି ରହିବେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣିରେ ଟାଣିକି ନେଇଯିବା। ତ ଶୁଣିକି ଦଇତାମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ଆଣିକି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘେର ଦଉଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼ିକୁ, ସେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଦଉଡ଼ି ଆରପଟେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନିଆଳି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦାରୁକୁ ଟାଣିକି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ସାହି ଲୋକମାନେ ଅପୋଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ, ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ପାଣି ଭିତରେ ଆରପଟୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ ପାଣିରେ ପୁରା ଭାସିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ଶଗଡ଼ି ନ ବୁଡ଼ିକି, ଏତେ ଓଜନ ଥିଲେ ବି ଶଗଡ଼ି ବୁଡ଼ିଲାନି ବିଲକୁଲ, ସେ ପୁରା ଭାସିକି ତା ଚକ ସେମିତି ବୁଲୁଥାଏ, ଭାସିକି ଆରପଟେ ଯାଇକି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଶଗଡ଼ିର ପଛପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ସେ ପତାକା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ଦଇତା ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରନ୍ତି ବାହାରକୁ ବା ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ବିଜେ କରେ, ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଦଇତା
ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ହେଉଛି ବିଧି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଭାସିକି ଶଗଡ଼ି ଯାଇକି ଆରପଟେ ଲାଗିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର, ଏବଂ ଆରପଟୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ଗୋଟେ କେନାଲ୍ ଥାଏ, ମାଇନର କେନାଲ୍, ତାକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଆରପଟକୁ ନେଇଗଲେ। ସିଂହସାହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦଇତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସିଂହସାହି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦାରୁ, ଶଗଡ଼ି, ନିଆଳି, ନିମାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ପୁରୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଯେହେତୁ ଭୋଗେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରାତିରେ ଭୋଗେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥାଏ। ସେଠି ରାତିରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯିଏ ଓଆଇସି ଥାନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର, ସେ କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇଲେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ପୁରୀ ଟାଉନରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସିକି ସେ ଚାରିପଟ ଏରିଆ ପୁରା ଲୋକ ଲଗେଇକି ସଫା କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଦଇତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ତାପରେ ସେଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଭୋଗେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର, ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦାରୁ ଛେଦନ ହେଲା ଏବଂ ଶଗଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଗଲା। ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସିଥିଲେ ଦାରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ବିଷୟରେ। ସେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏରିଆର ସେ ବାବାଜୀ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗର ବେରବୋଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦଇତାମାନେ ଗଲେ ଡେଲାଙ୍ଗର ବେରବୋଇ ଏବଂ ସେଠି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଧିବିଧାନ କରାଯାଇ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏରିଆର କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ଦଇତାମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରାୟ ଚକ୍ରଧରପୁର ଗାଁରେ, ଶାସନ ଗାଁରେ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାୟ ଚକ୍ରଧରପୁରର ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରଥ ଚକ ମଧ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଛେଦନ ହେଲା ପରେ ଶଗଡ଼ିରେ ନେଇକି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପୁରୀରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 1 ଜୁନ୍ ଦିନ 77 ମସିହାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। 28 ମେରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଯାଇକି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସବୁ ହୁଏ, ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାମ 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ 15 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କାମ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ କରାହେଲା। ଦଇତାପତିମାନେ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇକି ଗାଧାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାୟ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଲା ସେ ବର୍ଷ। ଏବଂ ତାପରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାଭରଣ ହୁଏ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନସର୍ଟେନିଟି ସେ ବର୍ଷ ରହିଲା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ଥାଏ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଗୁଣ ଅଧିକା ଯାତ୍ରୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ବିବି ପରିଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପି ଥାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଚାଟାର୍ଜୀ, ବୋଧେ SL ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଏସ୍ପି ଥାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟ୍ IPS ଅଫିସର। ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ବିଳମ୍ବ ହେବନି, ପହଣ୍ଡି ବିଳମ୍ବ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏଲାଉ କରାଯିବନି ଏବଂ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇନିସିଆଲି ରାଜି ହେଲେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସେ ବର୍ଷ କରାଯିବନି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବା। ପ୍ରାୟ 5-10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେତେବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଣ୍ଡି ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରଥ ଉପରେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ।
किंतु पुरीर जनसाधारण एवं सेवक मान तरफ से समय बहुत बड़ा गोटे आंदोलन है प्रोटेस्ट है जे नवजौवन दर्शन एलाउ करा जाऊ गवर्नमेंट शेष राजी हेले केवल परिमाणिक दर्शन एलाउ करने टिकेट करके दर्शन एलाउ करने मात्र घंटे एवं से पुरीर जनसाधारण एवं सेवक मान से राजी हेले एजिटेशन कंटिन्यू कला एवं लास्ट से जाकि भुवनेश्वर मंत्री एवं अन्य पदाधिकारी को देखा कले से जो पूर्वतन डेप्टी स्पीकर थे हरिहर बाहिनी पंथी नेतृत्व में बहुत बड़ा एजिटेशन होता पुरी रे जे फ्री दर्शन एलाउ करा जाऊ केवल टिकेट दर्शन नुहे जो मान पैसा थी से टिकेट देके दर्शन करेंगे टिकेट नहीं कि किंतु साधारण लोकों फ्री दर्शन घंटाटे एलाउ करा जाऊ लास्ट रे राति 12टा गोटे बेलू बोधे रथ यात्रा जस्ट गोटे दिन 2 दिन पूर्वर डिसाइड कले गवर्नमेंट से वर्ष नवजौवन दर्शन करा गोटे घंटा परिमाणिक दर्शन एवं गोटे घंटा सर्वसाधारण दर्शन जोटा फ्री दर्शन एलाउ करा जदियो कलेक्टर और एसपी इनिशियली मना करथिले एवं फील्ड सिचुएशन देखिक से माने राजी ही नथिले किंतु गवर्नमेंट जतबेले डिसाइड कले बाध्य होइके से अरेंजमेंट करागला एवं एटा इमिडिएटली चारिआडे प्रचार होगला जे नवजौवन दर्शन गवर्नमेंट एलाउ कले बोली एवं फ्री दर्शन एलाउ कले बोली पूरी शहर रे ऑलरेडी सेतेबेल को लक्ष लक्ष भक्त आसिकी विभिन्न रिलेशन मान घरे सब थांती एवं नवजौवन दर्शन जो आरंभ है सका लक्ष लक्ष भक्त आसिकी मंदिर चारिपटे सबू द्वार सामने जमा हो गले पुलिस अरेंजमेंट जहाँ कराइला सिंहद्वार बाटे भक्त मैंने जाकि अन्य 3 द्वार बाटे बाहर बोले डिसाइड कराइला किंतु जहाँ देखागला 4टी जाक द्वार पटे हजार हजार भक्त भितर को पशिया को आरंभ कले एवं जो मैंने ऑलरेडी भितर को पशि से मैंने भी आउ बाहरी पारे एत डिफिकल्ट सिचुएसन है सब नीति इत्यादि बंद हो गला एवं रथ यात्रा पूर्व दिन जो सेनापटा लगे करती दैतापति मैंने प्राय 4-5 घंटा लगे तापर सकाल धूप इत्यादि होगी पहंडी इत्यादि कम हुए तो सब नीति प्राय विलंबित हो गला इनफैक्ट रथ यात्रा दिन चिता आने डिले है कारण घंटा छता काहाली गोटे सेट थिला एवं 3टा जगार जो 16 चिता आनिबार थिला रथरे पहंडी पर तेणु 3टा जगह को घंटा छता काहाली 3 थर सेपरेटली गला ता पूर्व पट्टी दियांकर जो पूजा एवं अणसर समय अनेक विलंब होता है कि जो रथ यात्रा दिन सकाळू बिल्कुल पहंडी हो पारानी रथ यात्रा दिन सकाळ बेलू सेनापटा लगे इत्यादि चलता है एवं पहंडी आरंभ है दिन 2टा बेलू प्राय 5:30 बेलू संध्या 5:30 बेलू पहंडी कंप्लीट है आप इमेजिन करूँ सका भोर लक्ष लक्ष भक्त अपेक्षा करते एंटायर बड़दाण्ड रे पहंडी है बेलू संध्या 5:30 जाता गजपति महाराजा छेरा पहरा सरला बेलू संध्या 7:30 होगला से दिन प्रथम दिन जुलाई 18 तारीख दिन रथ यात्रा दिन एवं से दिन केवल विधि रक्षा करने तालध्वज रथ को मात्र अल्प केते हाथ टणा है तेणु से दिन बिल्कुल रथ टणा हो पारानी एवं लक्ष लक्ष भक्त अति निराश होकर रहिले अनेक भक्त फेरी गले अनेक भक्त तथापि अधिकांश भक्त रहिले नेक्स्ट डे सकाळू रथ टाणिया से समय आप जानते प्राइवेट वेहिकल प्राय लोक पाखे विशेष किसी न थाए समस्ते डिपेंड करते बस और ट्रेन रे अनेक लोक गाँ को सब फेरी पारे लक्ष लक्ष लोक रहीगले पुरी टाउन रे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो रथ टणा है से लोक मैंने अपेक्षा करते बहुत समय से मैंने तालध्वज रथ जो 5टा दौड़ी दिया होता तो बहुत लंबा दौड़ी दिया होता एवं आप जानते सिंहद्वार सामने टिके टर्निंग अच्छे बेंड अच्छे एक्चुअली से बड़दाण्ड कंप्लीटली सीधा नहीं तेणु से बहुत केयरफुली रथ को नेगोशिएट करके से पोर्शनटा पार करा जाए 200-300 मीटर तापर बड़दाण्ड रिलेटिवली वाइड अच्छी आउ स्ट्रेट अच्छी तेणु जो लोक टाणीबा आरंभ कले से बहुत जोर टाणिले से अपेक्षा करते गोटे दिन
रथ टाणिया बहुत जोर एत जोर टाणीदे रथ सीधा जाइए लुगापट्टी जोटा श्रीमंदिर ऑफिस पाखापाखि एरिया जो बड़ आखड़ा मठ तले थी लुगापट्टी लुगापट्टी रे निधि पृष्टि जो दुकान थिला लुगा दुकान ताकू जाइए सीधा माड़ा है एवं रथ से भितर आउ बाहरी पार्लानी। ठीक से समय एसपी कलेक्टर मैंने बहुत व्यस्त हो पड़ता एसपी एक्चुअली तालध्वज रथ दायित्व रहती कलेक्टर रहती नंदीघोष रथ चार्ज रे एडीएम रहती माँ सुभद्रा रथ चार्ज रे तेणु एसपी जेहेतु तालध्वज रथ चार्ज थे एसपी विशेष किसी एक्सपीरियंस न था नॉर्मली भोई सेवक माने रथ रे मोड़ इत्यादि दिखती से बहुत एक्सपीरियंस फील्ड रे एसपी किंतु डिसाइड कले पुलिस मान को आनिकी आसले बहुत पुलिस भितर को आसले कॉर्डन भितर को एवं तीनटा दौड़ी परपेंडिकुलरली बांधिले से भाविले बोधे परपेंडिकुलरली टाणिले रथटा घुंचिकी बड़दाण्ड मझी को पलि आसो जोटे लगिकी अच्छे परपेंडिकुलर जो टाणीदे जर्क देकी पुलिस फोर्स जमती जर्क देकी टाणिले 6टा चक बलभद्र रथर 6टा चक इमिडिएटली भांगीगला भांगले मो रथ पूरा गोटे साइड को अणे होकर रहा एवं जेहेतु रथ 6टा चक भांगीगला से दिन रथ आउ टणा हो पारानी तेणु द्वितीय दिन लक्ष लक्ष भक्त निराश हेले एवं रथ टणा हो पारानी मात्र 100-200 मीटर जाइए लुगापट्टी रे माड़ होगी रहीगला से दिन प्रथम थर पर रेलवे साहाय्य निहला एवं रेलवे जैक अणाला एवं रेलवे जैक आणिकी रथ को टेकिक रखाला टेकाला एवं रथर सब चक जो भांगी ताको रिपेयर कराला से दिन राति प्राय 11टा-12टा होगला जो रिपेयर सरला तेणु 2 दिन पर्यंत लक्ष लक्ष भक्त महाप्रभु रथ उपरे दर्शन कर पारे एवं रथ भी टाणी पारे तेणु बहुत ह्यू एंड क्राई है एंटायर स्टेट रे सरकार को समस्ते दोष देले से आसेम्बली सेशन चलता है आसेम्बली मुलतवी प्रस्ताव आर्जनमेंट मोशन आसला या उपरे दलमत निर्विशेष समस्ते ये जो इंसिडेंट है ये केबे गोटे सेंचुरी भितर ये केबे ही नथिला रथ यात्रा रे विभ्राट तेणु से मुख्यमंत्री नीलमणि राउत राय से मध्य विधानसभा ये जो इंसिडेंट पाई दुख प्रकाश कले एवं समस्ते डिमांड कले से गोटे जुडिशियल इनक्वारी हो अनेक अपोजिशन पार्टी से कहते जनरल पब्लिक कहते जीवंता ठाकुर को से कहते पोतीदे कारण 8 वर्ष पर मात्र नवकलवर है से वर्ष हबार नाला नवकलवर कहीं कले जीवंता ठाकुर जे कंटिन्यू करते से वर्ष पाताड़ी करदे ये अनेक जिनस गवर्नमेंट अगेंस्ट से समस्ते कहले कमिशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1957 अनुसार जस्टिस बालकृष्ण पात्र को से राज्य सरकार अपॉइंटमेंट कले यार जुडिशियल इंक्वायरी करने कौन कौन इंसिडेंट जो ये घटना सब घटला फ्यूचर केमती ये घटना घटबनी जस्टिस बालकृष्ण पात्र जुलाई 1977 मसीह जो ऑर्डर पाइले प्राय वर्षे भितर अगस्त 1978 मसीह से डिटेल रिपोर्ट देले मोर देन 200 पेजेस डिटेल रिपोर्ट देले एवं से रिपोर्ट रे बहुत डिटेल से एनालिसिस करचंदी कौन कौन इंसिडेंट एवं टेम्पल कौन कौन सब प्रॉब्लम अच्छी रिचुअल रे सेवक मानकर विभिन्न एक्टिविटीज रे एवं बहुत गुड़े से रेकमेंडेशन देइछंदी ता सहित सेतेबेले राज्य सरकार गोटे श्री जगन्नाथ मंदिर रिफॉर्म्स कमिटी कले बहुत हाई लेवल कमिटी सेतेबेलर गवर्नर श्रीयुक्त भगवत दयाल शर्मा चेयरमैनशिप रे एवं से आउ 8 जन मेंबर थांती 2 जन पूर्वतन मुख्यमंत्री भी थांती डॉक्टर हरिकृष्ण महताब मेंबर थिले श्रीयुक्त विश्वनाथ दास मध्य मेंबर थिले जस्टिस हरिहर महापात्र नित्यानंद कानूनगो राधानाथ रथ महंत अयोध्या दास मोर जहाँ मन पड़े इवन गजपति महाराजा भी सही कमिटी मेंबर थे गोटे बहुत हाई लेवल कमिटी कले मंदिर रिफॉर्म्स विषय सजेशन देवाई और 2टा जाक कमिटी जुडिशियल इनक्वायरी जो रिपोर्ट एवं ये जो हाई लेवल कमिटी
जो रिपोर्ट देले बहुत गुड़े से मैंने सजेसन देते श्रीमंदिर एडमिनिस्ट्रेशन केमती रिफॉर्म्स करा टेम्पल मैनेजमेंट को केमती आहरी स्ट्रेंथन कराहब एवं सेवक मान भर जो डिस्प्यूट हो विभिन्न गंडगोल जो डिले हो नीति सब केमती स्ट्रीमलाइन कर अनेक सजेसन देते से सब सजेसन बेसिस रे वर्तमान तापरे दौड़ीर लंबा कमी दिहला बर्तमान 200 फुट लंबार मात्र दौड़ी रथरे लगा हो 5टा दौड़ी बदले 4टा दौड़ी लगा हो पुलिस कर्डन भितर रोच दरकार पड़े अपोजिट डायरेक्शन को टाणिया क्राउड्र प्रेसर कमाइवाई क्राउड्र क्राउड को कंट्रोल करने इवेन पछपटे भी पुलिस फोर्स भी रोच दौड़ी बांधिकी पछपट को दरकार पड़े रथ को टाणिकी अटकैवाई कारण तार ब्रेक इत्यादि जो सिस्टम अच्छी अनेक समय जो ब्लैक टप हो गला बड़दाण्ड अनेक समय ब्रेक ठीक से काम करे घसी के बहुत दूर पर्यटन पड़े जाए एत इफेक्टिव नुहे एवं रथर कौन से स्टीयरिंग मेकानिज्म इत्यादि किसी ना तेणु कंट्रोल करने अनेक गुड़े नुआ नुआ सजेसन आसला अनेक गुड़े इम्प्लीमेंट कराई एवं से वर्षटू प्रथम थर मुझे कहली रेलवे जैक प्रति वर्ष व्यवहार कराऊँच रेलवे टेक्निकल स्टाफ एंटायर रथयात्रा पीरियड रे तांकर रेलवे जैक सहित रहती जिते रथ लगुच श्रीमंदिर सामने हो बा गुंडीचा मंदिर सामने हो ताकू जैक द्वारा ताकू शिफ्ट कराऊँच एवं शिफ्ट करके गोटे लाइन रे 3टा रथ को रखा प्रॉपर डिस्टेंस सुनावेश पूर्व रखा जाए सब राति से माने रथ पहुँचला संध्या बेले राति सारा ये कम रेलवे जैक लगे से बर्तमान सिस्टमेटिकली रखुच्च कौटी जदि चक भांगी जाए मेजर एक्सीडेंट हुए ये जैक यूज करके इमिडिएटली सब रिपेयर करा जाय परिबो एवं से वर्ष जेहेतु एत विलम्ब है रथयात्रा मात्र 2 दिन गुंडीचा मंदिर रे श्रीजीव मैंने रहीकि एगेन नवमी दर्शन है संध्या दर्शन एवं दिन बाहुड़े से वर्ष श्रीजीव मैंने फेरी आसले एवं ये जो हाई लेवल कमिटीर तत्वावधान आपण मैंने शुणिथे 1978 मसीह रत्न भंडार इन्वेंट्री करागला प्राय 2.5 मास समय नहीं कि 1978 मसीह रत्न भंडार सबू अलंकार तार ओजन केते एवं कौन कौन से सुना व्यतीत कौन कौन सब रत्न पत्थर सब लगी तार टोटल ओजन केते एवं ताको सील करके पैक करके बर्तमान से सब रत्न भंडार 78 मसीह रखाई बर्तमान आउ थे इन्वेंट्री प्रस्तुत कराऊँ तो से समय मोर फेंटली मन पड़े से समय 10म श्रेणी स्टूडेंट थी नवकल समय 77 मसीह न्यूज़ पेपर जो हेडलाइन सब बाहर फोटो सब से जो मिनिस्टर और एमएलए अन्य सब बलभद्र रथ भांगी जाता तले बड़दाण्ड उपर बस था महाप्रभु डाकुता केमती एभलिया न हो भविष्य से जान नी नेक्स्ट नवकल जो हम 1996 मसीह से मत सुजोग मिल नवकल रथ यात्रा पार्टिसिपेट करने जिलापाल हिसाब से पुरी जिलापाल हिसाब से यही जो रिपोर्ट जस्टिस बालकृष्ण पात्र देते 1978 मसीह से रिपोर्ट को डिटेल पढ़ला पर से बहुत हेल्पफुल होता 1996 मसीहा नवकल कंडक्ट करने से मुख्यमंत्री से कही 1996 मसीहा नवकल जो शताब्दीर सबुठू श्रृंखलित भाव में कर नवकलेवर और बहुत स्मूथली एक्चुअली से नवकल कराइला जहाँ मोर डायरेक्ट एक्सपीरियंस अच्छी और फ्यूचर रे गोटे एपिसोड रे मु 1996 नवकल विषय डिस्कसन करी आज ये जय जगन्नाथ नमस्कार।